घर श्री मंदिर ये घर आम मंदिर ये घर श्री मंदिर। पावलो ठामिति कौन कहीगला सतरे सतरे मो जमुनार कि अकटल घटे तो नहीं नहीं एक थर जमी हेले प्रकाश को चढ़ा पड़ो नहीं सतरे सतरे मो जमुनार कि असुविधा है तो एटा कि गोटे फातला लोकटा हो कौटी थिला कौन कला अबल आसी मो मुंडा को खराब करदेला एटा गोटे फालतू लोकटा हो। देखुची देखुच कौन देखुच तुमको देखुची। अरे बाबा ए कई दिन होला दिन रात तो देखुच पुणी कौन देखुच आज कहीं तुम्हें भारी नुआ लागुच। जाओ जाओ एते रोमांटिक हवा दरकार नहीं ए दिन पर कंपनी चलछ तेणु मो कथा चिंता न करी कंपनी कथा चिंता कर। एमिति कहले मो कंपनी जीविनी कहि दउची। लो मा तमरे पुणी कोन हैला एते शीघ्र तोड़ी दउछ काहे की तोड़ी देली केते बेले तमे कोन कंपनी घर को फेरीबनी ना मो घर छाडी कोन पळी जाउची एते समय तुमको छाड़ी मु रहबी केमिति। लो मा ये मत मरड़ हे जाउनी जा सेमिति कोन ताले तुम कंपनी जबा पई मना करछ काहे मो गाना रे गोटे किस दे दियो मु सुना पिला करि लो मा ये देखिलो इकु केमिति का लोक ये कोन ए घर तोड़ा खाइबार व्यवस्था करछ ना कोन एमिति काहे कहउछ बाहाघर पूर्व ए सब असंगत ए कथा कोन तुम जणेबा को पड़िबो ताछना बड़ बाबू सुनले कोन कहिबे कहिलो। ठीक अछि मु आज कंपनी नु फेरी बापा को मो बाहाघर विषय रे कहि हम बाहाघर जेमति निश्चय हो एथिरे तमर किछि असुविधा नै तो। लो मा ये कथा तुम पचारछ मोर किछि व्यापत्ति नै। ठीक मो आसी बाय। परिवर्तन बोली आखि को विश्वास कर केवल तुमरी संभव है माँ एले बड़ बाबू दिन दिन परिस्थिति जटिल हवा को लगे माने से मोटू से आशा करूछंती जा गुटे स्वामी स्त्री पाखरु आशा करे तामाने से नहीं से कौन से अभद्रा भी करी नाती तथापि ताको तागुरु दूरे रखिबा पई भारी कष्ट लागुची। आज कंपनी लो फेरी बस तो खूब शीघ्र विवाह करिबा बोली आपन को कहिबा बोली से कंपनी कहि दे चली गले। अरे तमे जमा व्यस्त होनी मु सब ठीक कर देली आउ केटा दिन भीतर सब ठीक हे जीवो तमे तुम स्वामी संसार को फेरी जीवो मोर कंपनी को जवा लेट होची तमर जहा दरकार राजन को कहबो मु आसुची। जणे गंगा आउ जणे जमुना ए दुईटी नाव भीतर जति की आत्मीयता भरी रही चेहरारे मध्य सेति की निबिड़ता बढ़ी रही बेले बेले मु बुझी पारुनी मु जमुना ना गंगा किंतु एक कथा सत्य गंगा मैला जमुना निर्मल। मु मते अछि सेही कथा जानिबा को चाहे प्रकृत रे तमे की गुड़े दिन है तुम पाखापाखि मो घूरी बुलूँ केवल सतटा जानापी हेले सानाबू से सुजोग दौन आज जिते से सुजोग आसी तुमको सब सत कथा कह। अरे बाबा की सत कथा जान से दिन मो शाशुघर एत सब घटना घटीगला मो पर तुम मन सन्देह आसूची कहीं सन्देह करी केमी तुम जदि जमुना ताले साना बाबू सहित एत शीघ्र आडजस्ट करनेल केमी जन अन्य जनकर स्त्री पर घर कूलबधूर अभिनय करने संख्या सिंदूर को खेल करदे कौन संभव सब कि आखिरे देखी सारा मो प्रति सन्देह आसवा कौन तुम ठीक हो कौन सान बाबू पाखे तुम भौणी अभिनय करदेली तुम सत को सत तुम भौणी बोली बातेल ना कौन भगवान करंतु तुम सही जमुना ही थाओ जदि कौन से दिन मिछे बोली प्रमाणित हो तुम बहुत पस्तैब पछक फेरी पारबनी कि आग को रास्ता पाइब घर पलटि
ବାଉଁଶରାଣୀ। তুমি ঠিক কইছো রাজন, করণীয় ভাষারে মু আছি বাউঁশরাণী পালটি যাইছি। কেবল অপেক্ষা, সুরক্ষিত ভাবে দলକୁ ওহ୍ଲେଇ ପାରୁଛି না বাউঁশ উপরে ଚକ୍ର କାଟୁ କାଟୁ ମୋ ଦିନ ସରି ଯାଉଛି। ସତ କହ, ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ତୁ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଯମୁନା। ତୁ ଯଦି ଯମୁନା ତାହେଲେ ମତେ କହ, ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ପରିବାର ଛାଡି ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ମୁଣ୍ଡ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଏମିତି ଅଭିନୟ କରି ଆସି ଚୌଧୁରୀ ବଂଶ ବୟ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ମୋ ପରିବାର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଲଜ୍ଜାକୁ ନିବାରଣ କରି ମୁଁ କଣ ପରିବାରକୁ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? এইটা କଣ କେବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା? ଅବୈଧ ଅର୍ଥ ସବୁ କିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବି, ମୋ କଥା ରଖିବୁ? କି କଥା? ମୁଁ ଚାହେଁ ତା ଦେହର ସାନିଧ୍ୟ। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭଦ୍ର, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ସାନ ସହିତ ପ୍ରେମ ନାଟକ କରି ଲଟର ପଟର ହଉଛୁ, ସେଇଟା କଣ ତୋ ପାଇଁ ଭଦ୍ରତା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି, ମୁଁ ବି ତୋ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁ ବେଶ୍ୟା ହେଇଯା, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପାଇବୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ନାରୀର ଦେହକୁ ନେଇ ଖେଳ କରିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବାହା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବାଧା ଦଉଛି? ମୋର ବାହା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହାତର ଅର୍ଥ ଧରି କୋଉ ବେଶ୍ୟାପଣାକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଯମୁନା। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାକରାଣୀ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ଇଙ୍ଗଜ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ମର୍ଡର କରିଦେବେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ି ଯିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇପାରେ। ମୋର କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆପଣ ବୋଧେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ହଁ, ତା ନହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମାରି କୋଉ ନଈକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ହଉଛି ଯମୁନା। ଯମୁନା ଘରଣୀରୁ ସାଜିଛି ବାଉଁଶରାଣୀ। ସେ ବାଉଁଶକୁ ଯୋଡ଼ି ମତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବାଉଁଶରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଯାକ ରସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦୌଡ଼ି ହେଇପାରେ। शालीर रक्त तो कहोगे और करीब ए श्रीकांत चौधरी को मरण धमक। से केमती जानला गंगा कथा? तमारे ये जमुना नुहे गंगा। मुंडा पूरा पागल हो गली, मो कौन जाओ ना कहते प्रथमे मु ताको ए घरू बाहर करी ଅଧା ମାଲ ଭାଇ ଏ ଘରୁ କେମିତି ଯିବ?
କୁଆଡେ କଣ କହିଲା ସେ ମାଛ ଚର ଯିବୁ କୁଆଡେ ବିଚାଇ ଛାଡ ମୋ ପେଟ ଫାଟି ଗଲା ବିଚାଇ ଏ ଛାଡେ ବାପା ଯିବୁ କୁଆଡେ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଜାଣା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଦାନା ପକେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏ ଛଡ଼ା ବଂଶୀ ପକେଇ ମାଛ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଛଡ଼ା ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ଛାड़ ନା ଭାଇ ୟାକୁ ଥାନାରେ ଦେଇ ଦେ ଆଲୋ ନେଉଳି ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ହଲେଇ ଏତେ ନାଟା ହଲଉଛି ହେ ଭାଇ ୟାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ନି ୟାକୁ ଥାନାରେ ଦେଇ ଦେ କହୁଛି ନେଉଳି ତୁ ଆକୁ ଚାହିଁଥା ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ଦୌଡ଼ି ଆଣେ ଛଡ଼ା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଗୁନି ପକେଇଦେବା ଥାନାରେ ଚାହିଁଥା ହଁ ତମେ ଯାଅ আরে কোন নিদ হয়ে গলা না কোন হেমিতে পড়িছ কাইকি উঠ বন্ধায়ে থানাকু যাব আরে এইটা কোন হলচল হও নাই কোন মরি গলা না কোন রইতাও মু দেখুছি ମୋର ଗୋଲାପ ତୋଡ଼ା ମୋ ଘର ଉଜୁଡ଼ା ମୋର ଗୋଲାପ ତୋଡ଼ା ମୋ ଘର ଉଜୁଡ଼ା ଭାଇ ମୋ ଶାଶୁକି ବୁଢ଼ା ସେ ନ ମରି ବଂଶ ବୁଢ଼ା ଆରେ ତତେ ସେ ଶିଖେଇ ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େ ଆରେ ତତେ ସେ ଶିଖାଇ ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦିନେ ପାନେ ମଜା ଚଖେଇ ଦେବି ତୁ ମୋର ନାଲି ପାଖି ସାବି ସାବି ତୁ ମୋର ନାଲି ପାଖି ମାଛ ଚୋରି କରୁନଥିଲି ମାଛ ଚୋରି କରିବା ବାହାନାରେ ଦେଖୁଥିଲି ତୋର ଏ ଅଧାମାଲ ଭାଇଟା କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆଉଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ଇନ୍ ହେବି ହେଲେ ତ ଅଧାମାଲ ଭାଇ ଯୋଉ ମାଛ ଦେଲା ଶଳା ଯୋଉ ନାଟ ବେ ଶଳା ଯୋଉ ଚାପେଡା ବେ কান্দনি তুই জানিছু সে চাপেরা নাট্য গোটা সবু জায়গা একে করদেলা এ মা তুমি মো পাই কেতে মাড় খাইলো এড়িলো হ্যাঁ ଛଡ଼ା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଛଡ଼ା ଏଇଠି ବଇଛି ଛଡ଼ା କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଛି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ଛଡ଼ା ମୋ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚୋରି କରିବୁ ନୁହଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନା କଣ ଭାଇ ମୁଁ ତମ ଭଉଣୀ ନାଉଳି ହଲୋ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲୁଛି ଛଡ଼ା ଗଣ୍ଠି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏ ଗଣ୍ଠି ମିଳିବନି
भेरी गुड नॉनसेंस टा अरे आमे केड़े सुंदर बंधा बंधी आइकी थिले हमको उସୁम उସୁम नागुतिला तू फिटा जाई किछ भल्ला कलुनी बे अबे बाउडा तू ना मु ता माने तू मो पोखर माछ चोरी करदु कदल चोरी करथिली जो मछरी पाख ए पिछाई या देख बनिसी बनिसी ना नहीं बनिसी अछि बनिसी रे सुत्ता लागिछि हेले कंटाटा कान देखुन कंटा तो नाही कंटा तो नाही। हे माछटा कोउठु आसिला कोउठु आइला एटा तो भाई रे माछ नु एटा मो माछुटा कोला कोउठु आइला कोउठु आइला एटा तो मो माछुटा कोला तो मो कोउठु आइला बुझिलो ओ बिछाई बिछाई रे हां तते मु गोटे कथा कहया भूली जाइथिल रे भूली जाइथिल तते गोटे कथा कहया कोन कि रे बुझिलु बिछाई तो पोखरे जो बड़ बड़ माछ धरिनु से गुडाक मु धरि पाउनी मु खाली पतला पतला छोट छोट माछ धउची अबे बौड़ा सोड़ा तू अंडाली एते बड़ माछटा धरि जाइछु जदी सोड़ा तो बंची रे कंटा खंडे थांता ताले म तू तो पोखरीटा सफा कर दी थांतु ए बिछाई हां हां मोर मन पड़ला बिछाई रे तू कुआडे हुक्कु पके की हिटर लगाउछु की स्क्वाड आइछ तम साइके चेकिंग की आलो हे नेउली मां मो तो हिटर रे भात बसी आसी ए देख 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 कोन कहलानी सोला स्क्वाड तते धर देले 20000 टका फाइन सहित 5 वर्ष मामू घरे चक्की पेशी बुरा जल्दी जा गलु तू जाई से हिटर खोली लुचाई देबो मु जाउची सोड़ा सी डांडर हुक्कोटा को काढी दिए तू आगे तेरिया जा ता जाउची, नेउली कथा मु बुझी ओ भाई सिना चली गला ले तू कुआडे पळाउछु तमे जाइनो कि हिटरटा को नोचै देबी परा जाउनु बाछा तोरा तम साइड की 17 स्क्वाड आइचंती की आउ मु तो भाई की मिच्छा कहली ना हे मां नले तो भाई कोन अधा माल भाई कोन घर जाई तांदा हे मां तमको एते सब जाना तो जानने की हां जानिबु हां सिखे शिखेबु आ पाखुगा शिखे आ दिके पाखु गाउनु आ दिके पाखुगा धाउनु माया मोहलर माया रजनी सरी सरी आसला हेले जीवनर माने खोजी बसिले पर्यंत मो पाउनी जीवनर माने खोजी बसिले केवल मिलुची जातना निर्यातना भाउजो दियोर बाबू तमे आसीच एते दिन पर मु तमर मने पड़िले जानिच मोड़ सांड बाबू भल ही गलेनी बाबा पाई जिद धरी बसी हेले बड़ बाबू इाड़ू सियाड़ू कथा कही ताको बुझे हेले दियोर बाबू केते दिन एमिति लुचकाली खेल चलीथिबो केते दिन तमे जमा व्यस्त होनी भाउज सब किछि ठीक हे जीवो छाड़ से कथा अच्छा कहलो तुम भाई केमिति अछंती अपा पूजा एबाने समस्त केमिति अछंती समस्ते भल अछंती आ समस्ते तम फेरी बाटू चतक भरी जाई बसंती मो तो साथी रे नहीं चलो दियो रे बाबू मो अब घर को फेरी जीवा को जाए एटी रहिले मोड़े निश्वास हे जिमी आम घरे समस्त को स्नेह ममतार सारा जीवन को काटी दबा को चाहे नहीं चलो दियो रे बाबू तानले सत कहूची ओड़ निश्वास हे मो मोरे जिमी तमे घर अवसर भीतर बसी रोमांस करबो मोर टिस्टर रखबी हां दरबार चक्कर को हमें कितने टुक्का नहीं आपको भी तो जाऊँ मैं कौन है मो कथा लिखे सुनो तू चुप
ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତଳ ଯିବ ନା ମୁଁ ଆଜି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ଘରେ ଆଜି ନାଟା ପରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଆପଣ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ମୋ କହିବା ଆରାମ गोरु गाई पिटला बेले मैं पिटचु कहीं हाँ तुम दोष कौन कौन पे मन गोरु गाई बेले पिटचु से कथा तो सेମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। राजन कौन है भाई तुम मान मारुले कौन पाई କିଛି କହିପାରିବିନି ବଡ଼ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଦେଖେ ତ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୋଲି ମାରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବାଧା ଦେବାରୁ ମୋତେ ବି ବାହାଇଲେ। गंगा ମତେ କିଛି ପଚାରୁନି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ हेले ये बाबू जनक किए ये कौन पे हम घर को आसते ଆସିଥିଲ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ। से बाबू को हाथ उठे कर लो आपन से आम घरे पसे गंगा सहित कलुषित संपर्क सृष्टि करिवो या जानि सारिबा परे मु ताको पूजा करथंदी एइते जदी गंगार सहमति थाए नो नेवर मो गंगा एते नीचे तर को केबे भी जाई परिबोनी ए कथाटा ताल तू गंगा को पचरी बचुतिला गंगा ए सब मु कोन सुनछु किए लोक ता साथी तुम संपर्क कोन गंगा मु तुम कोन पचारछु परा तुम किछ कहूनो काई की तुमे कोन ताको चिन्नी पारिनो मु तो ताको प्रथम थर पई देखुची चिन्नी भी केमिति तू ताको आगुरु देखिचो और जानि भी छो ऐसे चिन्ह फाइट बंद करो दादा ମୁଁ ତମକୁ କହି ଦେଖୁଛି ଆଜିଠୁ ଏ ଘରେ ନାଟକ ପାଲା ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବନି। बाबा भाई एमि सब कौन कही गले ए घरे तुम कि नाटपाला करुछ ता छड़ा ए बाबू को मु देखिली चिन्हिली केते बेले बाबा मु तुम कौन पचारछु परा सत कथाटा मु कहूची सुन मु जो दिन घर छाड़ी चली गली से दिन ए बाबू मते उद्धार करी तांको पाखरे रखितिले तमे पागल होई जिबा परे मु जेते बेले तमर आवश्यकता पड़िली सेते बेले बड़ बाबू खोजी खोजी मते पाई गले आ सेते बेले ए बाबू मते आड़ी ए घरे छाड़ी दे तमे ताको कृतज्ञता मते जड़ेई दिलो ता माने तमे मो प्रेम को दूरेई देई ए बाबू के साथी रे प्रेमर संपर्क सृष्टि करिछ मो पगड़ामी को भलो करबा को जाई एठी आसी रही मो सब प्रेमर नाटक करुछ ए भगवान मो तमो केमिते बुझेबे मो निजे बे बुझेबा किछि बुझेबा दरकार नै मु भलो ही सारी छी तेनु ए नाटक रा आवश्यकता नाही अच्छी अच्छी श्रीमंत बाबू आवश्यकता अच्छी नाटकर शेष घंटा बजाई नाटकर सूत्रधर नाटकर परिसमाप्ति घोषणा न करबा पर्यंत नाटकर आवश्यकता रही थाए निश्चय आपण जमा व्यस्त होंतुनी आज नाटकर आउ केबे पुनरावृत्ति हबनी मु कथा कहूची किंतु आज ए घटना परे गंगा प्रति थिबा मो प्रेम को मु फेरई नउची वाह वाह साडो बाबू बड़ो बाबू कौन टिके कही देला बोले ताको कथा को विश्वास करी गलो तुम प्रेम को भूल बुझिलो सतोटा को जानिबा को चेष्टा भी गलनी थरे मो प्रेम को कलुषित कर सारिबा परे आउ इच्छा अनिच्छार प्रश्न उठुची को ना तू आज नाटकर समाप्ति कर देबी नहीं सब कर देबी नहीं बड़ बाबू अपन हाथ जोड़छ अपन किछि कोतुनी अपन अरे मां मु कोन मनुष्य लुह और कोन मानविकता नहीं
केमिति सहिबी तो पर अत्याचार देखि मु केमिति सहिबी तो शाशुघर लोक को मु की जवाब देबी तांको पाखरे मुंड टेकी चलीबी केमिति गोटे कूल बहुर मान सम्मान को केईटा टंका दे कौन किना जाई पारे मु सेइथि पई गर्व करबी ना रे माँ आउ किछि मु गोपन रखिबिनी जदि ए कथा सुनी मो पूरी पागल हो जाए ताकू मो भाग्य बोली मु धरी देबी ना आउ मु परिबिनी मु आज सब सत कथा कहि देबी बाबा तुम एसबू कौन कौछ मु तुम कथा किसी बुझी पारुनी कूल बहु शाशु घर पुणी गोपन कथा एसबू कहबार माने कौन ता छड़ा तुम गंगा को एसबू कहूच कहीं कहीं ना से गंगा रो से होची जमुना जमुना माने तते आरोग्य करिया पई से गंगा भूमिका रे अभिनय करथिले से अभिनय करिवे कहीं से तो गंगा ना से राजन ए राजन बाबा ये तो अपा गंगा नुह भाई सान बाबू आपण बोले आमे मध्य धक्का खाइछु आ बड़ा बाबू जा कहउछंती सब सत्य कहउछंती ना ना ये मो अपा गंगा नु मु ए सब के विश्वास करि परिबिनी तते विश्वास करबा को हबो काहे कि ना डॉक्टर को कहबा अनुसार तते आरोग्य करबा पई गंगा बोले झियोटे खोजी पाइतुले जमुना सीए जदि जमुना ता घर कूल बहु कहार पत्नी ताहले तांका हाथ रे शंखा मथारे सिंदूर नाई कहीं गंगा भूमिका रे जेतेबेले अभिनय करिया को आस्तिले से हाथरू शंखा सिंदूर पुछि दिया आउ सेइटा ही थिला हमर तांको पाकर अनुरोध रूपक दाबी व्हाट नॉनसेंस से अभिनय करिवे कहीं की हां से अभिनय करिवे कहीं की बाबू गरीब ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମୁଁ ରାଜି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋର ଯେମିତି ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲି ଏଠି କେହି କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବୁ ଟଙ୍କାର ପରିଣାମ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ତ୍ରୁଟି କରିଥାଏ ତାହେଲେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆପଣ ମତେ शंखा सिंदूर पिंधिबारे तोर बे कोनसी बाधा नाही रे मां मु तते मुक्त करी बाबू काहीकि एते पछरे कहउचंती सनाबू नहीं नहीं एटा गंगार सनाबू डाक नुहे जमुनार अभ्यास करी नहीं तो सही कहीदेली मु जाने मोर आउ कौड़ी से अधिकार आपण नहीं हेले कई दिन भीतर गंगार अभिनय करी मु जो भूल करिछि सेति आपण मते क्षमा करदेवे ए दुनिया रे गंगा अछि कि नहीं से कथा मु जाने ताको भूली जाई लो झियोटे भाई संसार करतु देखिबे जीवनटा सरस सुंदर हेछि दियराबो ए बाबू मान को हाथ माड़ खाइले बोली मन दुख करूछ अरे एटा तो हमर प्राप्य এই কই দিন ভিতরে 5 লক্ষ টাকা রোজগার করি পারিছে তুমি কইলো এইতরা ঠিক
क्षति हो गला चलो 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 शुण जीवा पूर्व मोर पदिए कथा शुणी दे जाओ किए केते टंका देला किए केते त्याग कला से सबुर मु हिसाब करूनी कि हिसाब करवा मोर आवश्यक नहीं खाली एतिकी कहबी तुम परिवार मो पाई महान हो गला तुम्हें जमुना बोली प्रकाश ही जीवा परे तुमको गंगा बदल रे जमुना बोली संबोधन करने को मते जेतिकी कष्ट लगुची ताठारु अधिक लज्जा लगुची तथापि से लज्जार परदा भितर मु पहरी आसी एतिकी कहबी हे जमुना देवी सतरे तुमर तुलना नहीं तुमर त्याग निकटरे मु तुमको जनाऊछि 100 कोटी प्रणाम। प्रकाश बाबू आपण को किछि कही समवेदना जणाइबाटा मोह पाई निहाती मूर्खामी हब तेबे मनुष्य अजानत एमिति किछि भूल कर दिए भाविले अनुताप सिना आसे हेले प्रायश्चित करि पारे ना हेले मु प्रायश्चित करबा को चाहे आपणक ऊपर को हाथ उठे मु महापापटिए करि देइछि दया करी मते क्षमा करि दियंतु पाद धरी प्रायश्चित करिवार किछि आवश्यकता नाही खाली एतिकी जानि रखंतु आमे अर्थरे गरीब सत हेले काको क्षमा दबारे आमे कृपण न बस सरी गला सबू सरी गला आमे बे जीवु आसुची चौधरी बाबू एबे नाटकर शेष घंटी बाजी गला जे जा रास्ता रे जे जमेती चली जिबे पुणी प्रतीक्षा रहिबो आगामी राति को हुए तो मंचस्थ हो पारे नाटक कुल बधु साजे बाउंस राणी घरणी नुहे से सज्जा संगिनी किंबा खेल तो चली बाउंस राणी नचे बाउंस राणी रो निज कहानी
प्रकाश तुम्हें मते खुशी कर देला प्रकाश तुम्हें मते खुशी कर देला जमुना भाउज सॉरी सॉरी जमुना आप घर को फेरी आछंती आज बड़ी दिन रे याठारु बड़ खुशी खबर कोन हेई थाई पारे प्रकाश मते तांको देखा पाई बहुत इच्छा होची तमे केते बळे आसीबो आमे सांग होई तुम घर को जीवो प्रकाश कॉलिंग बेल बाजिलानी बोधे बापा आछंती मु रखुची परे कथा बा बाय हाँ हाँ जाऊची रात्रि कौन तो बापा को फोन करू मुझे ते अपेक्षा करी हाँ किंतु तुम तो बापा को पाख करथिबो ना हाँ मु आसीछि तो पाखको मो पाखरे तुमर काम कोन हासिल करबा को कौन हासिल करबे तमे बापा जो कब पर चुक्ति करथिलो सेतिर से फेल मारिला आउ ता प्रतिबदल रे क्षति रा भररे तू करिबो कौन काम कौन खेती शिवंत चौधरी को पागल करबा लगे तो बापा लक्ष्य टोका नहीं थिला आउ से मोइते तो विरोध करी ताको पागल रो भलो कहि देला मु बापा को कहि देबे से टंका फेरई देबे टंका ना पाई मो टंका ले नेथिले मो जाइथिले कार्य करिया पाई किंतु काम तो हेनी ना से टंका रखिबे कोन पाई अरे देवा पाई मो टंका दे नेथिले रतिरा बदल रे खेती माने बर्बाद तो खेती पाई तो बापाटा मुंडो मारे कांदीब तो जीवनटा को मैं नष्ट कर देबे कौन खेती करिवो तमे कौन बर्बाद करिवो तमे जोटा तो विवाहित करबे को जंत्रमय कर देब तो कोई जीवनटा पड़े मु सब दिन पाई नष्ट कर देबे मारी जाओ कोजे कर मारी जाओ तमे आली वो पचवारो छो देखो ए सब तो किने ठीक करू ना अरे वो केते बारे कोई ठीक करछु बोली आ कोछु बापू नहीं मुझे भी नहीं आ तो बापू जैसे बापू आसीबो अरे मो बापा डंगा नहीं जे हमें जाई के मो बापा को ना मोथा दे काई को बदनामी करू बच्चा ना पाई ता बोली के हमर को मां बड़ी कहीं ना थी हमें कोई मोनी तो न जानवर आ चो आली बहुत गरम देखो छो जो तक मो चारी कोई चरकार कर देबे आउ सही पर्वत मु आज एठी आरंभ करबी
ଅସୁଲ ହେଇଗଲା। ତୁ ଯଦି ଏ ଘଟଣା କାହାକୁ କହିବୁ, ଯଦି ତୁ ବାପାର ମାଉ ଛନ୍ମକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଯାଇ ଥାନା ଯାଇ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ବାପା ଝିଅ ଦିଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମର୍ଡର କରିଦେବେ। अरे माँ संगीता, अरे माँ कबाड़ खोला रखी तो भीतर कौन कुछ रे माँ? संगीता, अरे कौन है तू? अरे तू किसी न कहला वो कभी चली रे माँ? कहाँ माँ? क्या आस्तिला? श्रीकांत चौधरी क्या आस्तिला माँ? बदला नेवा पाई। की बदला रे माँ? बाबा, बदला? आपण को टंका दे जो काम चाहुतला आपण कलेनी बोली कि ते मो ऊपर राग सुझे देई गला। करती छामा मारो। से मोर बदला नेबा को जाई के सब सर्वनाश कर दे जीवा। अरे कौन भाई जानी देखो, अरे ता भाई करो आईन कानून किसी नहीं। हाँ, वही सांगे सांगे थाना को फोन करबी, ए सांगे सांगे, यस। नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा, तुम्हें सेमिति करनी बाबा, तुम्हें सेमिति करनी, तुमको मारना। अरे ठीक शीघ्र आस। देख तुम सबुदिन तुम ऊपर राग अभिमान करूल, हेले मु आज तुम सब अभिमान को भागीदेवी। ए देख मु तुम शंखा आनी, तुम गोटे शाढ़ी आनी। ए शाढ़ीटा पिंधिले ना तुम पूरा परी भली दिशब। जमुना, ए जमुना, अरे पूजा तो भाउज को मत डाकुची, कौन डाक कौन डाकू शुभु नहीं। तो भाउज कुआड़े गला कि? तमे जानिछ भाई कौन? तमे जीवा परे ना हाँ। भाउज को 2-3 थरा बांती हैला। हां बांती हैला और ताको मुंडा भी बुलेला। आ कहिले ताको जम्मा भल लागुनी, ताको देह हाथ खाली झिमझिम हेई जाउची। सेइति भाई बरा सानो भाई ताको हॉस्पिटल ले जाईची। कौन कहलु? जमुना रे हठाते मुंडो बुलाई बांती हैला काई? तमे आ हबनी दिन भाउज এই সামান্য কথাটা পাই যমুনা পাই তুমি এতে ব্যস্ত হই পড়ছ। তোমার পার্টি শুনি মু খাইবা পারুতলি, হেলে নিজকে সম্ভাଳି পারিলিনি। হেলে ভাউজ এইটা গোটে পুনি সামান্য কথা তুমি কହୁଛ? ଆଉ এইটা কোন বড় কথা? বিবাহিতা স্ত্রী লোক মানুষ এমিতি বান্তি হুয়ে। কিন্তু ভাউজ ওহো সেমানে ফেরি আসন্তু, বলে বলে সব কথা জনা পড়ি জীবন। আসিবে কোন হেই তো ভাই ভাউজ আসি গলে। अरे रो रो एमिति माड़ी जाछ कोन कोन भाउज एकुटे तमरो आ हमर किछि नो। हेले तो भाउज सेठी कहीं छिड़ा आइची? ताकू टिके लाज लागुची तो सेइति पई मु टिके लाज छोड़े देले बळे बळे से घर को आसी दिबेनी। अरे लाज काई की? तो भाउजर कोन होइची केमि? पांचर काई कोन हबो? ताले औषध काई नै आसीचु? हां ए औषध गुडा आश्चर्य कथा, मनीष कोन रोग ले औषध खाए, स्वास्थ्य पई खाएनी। हेले जमुनार स्वास्थ्य खराब होला काई? কাই কি না তুমি এবে বাপা হবাকু যাউছ। এছাড়া না আমো ঘরটা খালি খুশিরে পার্টি দিব। এ ভাউজা তমকু অভিনন্দন ভাউজ, মতে না খুব শীঘ্র পিসিমার উপাধি মিলি দিব। সতরে যমুনা মু এথর বড় মা হেই গলি। তু যাহা ভাবুছু ভাব, পুয়া হও কি ঝিয়া হও, তারপরে যেমিতি প্রথম অধিকার মোর রুহে। ए रुओ 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 তা সহিত কলি করিবি। रुओ रुओ प्रथम सब खबरटा मु आनिली, मते न जणे तम भीतर कोन कोन ऑर्डर करछ।
ମୁଁ ହେଲି ତାର ଦାଦା ମାନେ ବାପାର ଅଦା। ସତରେ ଭାଇ ତମେ ଘର ଗୋଟେ ମହା ଖୁସିର ଉପହାର ଆଣିଦେଲ। ଏ ଘର ସବୁ ଥିଲା, କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କେମିତି ବୋଧେ ଜଣେବି, ମୁଁ ଭାଷା ଖୋଜି ପାଉନି ଭାଇ। ଚୁପ ହେଇଯାଉ କହୁଛି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ। ସବୁ ସତ। ମାନେ ମୁଁ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ କଣ ସତ? ଓହୋ କହିଲା ପରେ ବି କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଏ କଥା କଣ ମିଛର କହିବ ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି? ବାରମ୍ବାର ମତେ ପଚାରି ଚାଲିଛ। একদম চুপ হইযাও। এইটা আমার স্বামী স্ত্রীর কথা, এথিরে কারি মুন্ড পুরে দরকার নাই। দেখ তবে রাগনি তা ছড়া এমিতি কথা সমস্ত পাখে আলোচনা করা ঠিক নুহ। তুমি ভিতরକୁ চাল, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବୁଝେ। চুপ! এটি সমস্ত সামনে কহি, এটি সমস্ত সামনে কহি লজ্জাকর কথা কহুଛୁ। লজ্জারে বুটু বহি গাধেইবু তু। কি অসঙ্গত কথা ମୁଁ କାହିଁ କେବେ ହେବି? আরে মা বাবার অধিকার। তাছাড়া এটা অসঙ্গত ହେଲା କେମିତି? এইটা খুশির কথা, ଭଲ কথা এটা। এ মাথা গরম করনা কহু। কি কথা কହୁଛ ତମে? ଗୋଟେ ଝିଅ ମା ହବା ତ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର। কইলু হ্যাঁ ওটির বাপ তো কি বিচিত্র কথা কହୁଛ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। এ বিচিত্র মু সৃষ্টি করবে, বিচিত্র সৃষ্টি করে তু বসে। আবে কহ যদি তো গর্ভরে সৃষ্টি হউଥିବା সন্তানর বাপটা কিଏ? ତମେ ଏମିତି ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କଣ କହିଯାଉଛ? পত্নীক গর্ভর সন্তান সৃষ্টি করে তা স্বামী। সেই দৃষ্টিরে তুমি মো স্বামী। হ্যাঁ কোন কইলু? তু খাইবে কথা উপরে কথা কই উত্তপ্ত কইବାକୁ চেষ্টা করছু? হ্যাঁ তু কাই কথা উপরে কথা কইବାକୁ চেষ্টা করছু? ହଉ ହେଲା, ତମେ ଭାଉଜକୁ ପଚାର ଯେ ଭାଉଜ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଖବରଟା ମିଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି କହିବି। এই এ কথা কোন সত্য? হ্যাঁ এ কথা কোন সত্য? আবে সমস্ত মনে করছু? কোন সঙ্গত মনে কলি? কোন সঙ্গত মনে কলি? যদি বাপা রূপর নথিলা তাহলে বা হউতুন কোন পাই? এমিতি অসংগত কহিବାକୁ ততে টিকে লাজ লাগুনি? লাজ তো তোমাকে লাগিবা কথা। কাইকি না সন্তান সৃষ্টি করিছ তুমি। এই তো পেটের সৃষ্টি হউଥିବା সন্তান তো তন্ত্রী চৈসি মারিকি পকুছি। এখন কହୁଛି ମୋ ପିଲାର ବାପା ହଉଛ ତମେ। ଏମିତି କାହିଁକି କହିଯାଉଛୁ? ସତ କହିଲୁ କଥାଟା କଣ ହେଇଛି? ଭାଉଜ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛ? ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ତମର କଣ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ? না সম্পর্ক নাই। ତମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ କି ନାହିଁ ସେ କଥାଟା ତମେ ଜାଣିଛ। তুমি এই কথা কেমিতি কহিপারছ ভাউজ? তবে কুহ বিনা ফগুণরে কোন আম্ব বউল ধরে না বিনা বউলরে আম্ব কষি ধরে? এই ତମେ ଏମିତି ପାଗଳ ଭଳି କଣ ପଚାରି ଯାଉଛ? এই এ পূজা তু কহ, তু তো বাহা হইলু হেলে পাঠশাঠ পড়িছু। তু কহিলু দেখি পরীক্ষা খাতারে নম্বর রবিলে কোন পরীক্ষা নম্বর মিলে না তাহা কেମିତି হব? তাহলে এইটা কেমিতি হেলা? এ যমুনা পক্ষে সম্ভব হেলা কেমিতি? ତମେ ଏ କଣ କହୁଛ ଭାଇ? হ্যাঁ পুଣି মতে যাই কହୁଛୁ? এই এ সত কথা কহ, তুই পাপ কর্ম পাই তোর দায়ী হଉଛି কিଏ? ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୋ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ତମେ ମୋର ଛୁଆ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କରିପାର, ହେଲେ ତାର ଆଜ୍ଞା ତମ ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି। ଭାଇ একথাটা কুহ, কাহিকি কোন পাই তুমি ভাউজଙ୍କ সହିତ সম্পর্ক রখিন সেই বিষয়টা ବି ଆମେ জানিবা দরকার। ভাবিଥିଲି ଖବରଟା ପାଇ ତମେ ଖୁସିରେ ନାଚିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ତମେ ମଣିଷରୁ ପଶୁ ପଲ୍ଲୀ ଯିବ ମୁଁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ଭାଇ କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ରାମରୁ ରାବଣ ସାଜି ଭାଉଜ କେମିତି ଆଘାତ ଦେଇ ଚାଲିଛ? ଭାଉଜ ଯେ ମା ପାଖକୁ ଯିବାଟା କଣ ଏମିତି ଅପରାଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦଉଛ? ହଁ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏ ଚରିତ୍ର ହলে কুলটা বেশ্যার মুহ ମୁଁ ভাই এটাକୁ চাহে। তাহলে কুহ তুমি ভাউজଙ୍କ সହିତ সম্পর্ক রখিন কাহিকি? ହଁ ମୋ ଚରିତ୍ରହୀନ ବେଶ୍ୟା ଲମ୍ପଟ ସବୁ କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି
ए घर छाड़ी मु एई मुहूर्तरे चली जीवी पुणी कहीं पछर डाकुछ एमिति किछि कथा अछि जहा तम समस्त को जणा ए प्रकाश तक आज प्रकाश करबा को चाहे नहीं नहीं दियो रे बाबू नहीं रुआ साना भाई ए कथा प्रकाश करबा आगरु आमे आग जानिबा दरकार बड़ भाई काहे की भाउज सहित संपर्क रखि नाहांती काहे की से पिलार बाप नुह बोली से मना करछंती ओ भाई काहे की तमे भाउज सहित संपर्क रखि ना तार कारणटा कोन वो हां विवाह बरटारू तार मोर स्वामी स्त्री संपर्क नाही तेणु करी हमें ओ भाई को कारण पे तमे भाउज सहित संपर्क रखि ना को साक्षी रखी ता सहित मु शपथ करी भाउज को मन आघात देवा भाउज को थोड़े विधवा विधवा हला पुणी थोड़े आम बाहा देवा चेष्टा कर प्रकाश को बाहा करई हमें प्रथम छुआ संतान करने को चाहूँ तुम मैंने कह तुम मैंने ठीक कह ता गर्भस्थ संतान पाई दायी किए तमे कह भाउज ये रे बाबू तमे कि तो किछि कहनी तमे भाई ताकर कहि दियो तमे कोन करबा को चाहूतिला ओ साना भाई को हम सतटा कोन समस्त जानिबा को चाहूछु ओ साना भाई को आउ पुणी दियोर बाबूर संबोधन कहीं कि भाउज घर छाड़ी चली जीवार निष्पत्ति नहीं पाद उठी सारिबा परे तमे तैयारी करते संपर्क किछि शेष होबा उचित नुह तमे एमिति कोन कहउछ प्रकाश संपर्क शेष हे जिवो जमुना पुरा तम भाउज ना से मो भाउज नहंती तम जा भी नहंती पूजार भाउज भी नहंती आ ए भाईकर पत्नी भी नहंती से जमुना नुह सी होचंती गंगा ताहले कह ये जदि गंगा हेले मो जमुना भाउज नई की डे आत्महत्या करिबा मोते भी छुरी रे आघात करी नई की फोपड़ा हेतला हेले भाग्य बळर मु बंची गले पारादीप मुहाण दुई जन स्त्री लोक को उद्धार करी नलिया माने हॉस्पिटल रे पहुंचे देले मु सेते बेले भाउजन को खोजुथली गोटे सांग पागरु खबर पाई मु पहुंची गली पारादीप हॉस्पिटल रे दुई जन को एका बळी देखि मु किछि समय पे निपाक होई गली हातरे शंका थिबा जगो मु भाउजन को चिन्हि पारिली सेते बेले को से मरी सारी थिले घर को खबर न दे मु ताको चेता फेरिबा पर्यंत चाहि रहिली आउ चेता आसिला परे देखिली ए प्रकाश बाबू मो पाखरे अछन निजको प्रश्न कली किए युवक जे कि मो चिकित्सा हमर सब दायित्व नै छथि आस्ते आस्ते मेडिकल बेड रे दी जणकर परिचित आरंभ हैला घर को जीवा पाई मो इच्छा कलिनी सेति ए प्रकाश बाबू ये प्रस्ताव देइतले तांको घरे रखिबा पाई मेडिकल रे सब दाव करी सारिबा परे जेहेतु गंगा देवी देखिया को जमुना भाउजन को भली मो मनरे लोभ आसिला मु तांको भाउजन को प्रस्ताव देइ देली सेते बेडु को कितु मो कलंकिनी एई सारे दिले आउ काको विवाह करे पत्नी हमार आशा मर नथिला केवल एई घरर खुशी पाई ए घरर खुशी पाई मु सौखा सिंदूर को हातरी नेली हेले तुम कलंगिनी पछरे दायी किए भाभी परिस्थिति स्वाभाविक हो जिबा परे धीरे धीरे समस्त को सब कथा कहि देबी किंतु हठात चौधरी बाबा से आम घरे पहुंची गले पुणी भाविली
ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିଚୟ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲାନି ମୋ ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ନିରାଶରେ ଫେରିବାକୁ ପଡିଲା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା এই দিনেশ বাবু আজি পর্যন্ত ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଚାହିଁନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମ ପତ୍ନୀ ସହିତ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରିଛ ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉଦିନ ଘରକୁ ଆସିଲି ମୋ ମା ବାବା ଖବରଟା ମତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା ପୂର୍ବ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ସାରା ଜୀବନ ପତ୍ନୀର ଅଭିନୟ କରି ଏଇ ଦିନେଶ ବାବୁ ପାଖରେ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ଆସିବ କୋଉଠୁ ତମେ ପରା ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରୁଥିଲ ଏଇ ପିଲାର ସବୁ ଏଇ ପିଲାର ବାପ ବୋଲି ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ସେ ପିତୃ ପରିଚୟ ମୁଁ ଦେବି ସେଇ ସନ୍ତାନର ପିତୃ ପରିଚୟ ଏଇ ଦିନେଶ ବାବୁ ତମେ ମୋ ଘରେ ଯମୁନା ହେଇକି ରହିଯାଅ এইটা কোন কেবে সম্ভব କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ দিনেশ বাবু রাতি পাই সকাল হবাকু হেলে অতি কমরে 12 ঘন্টা দরকার মু জানেনি মো জীবনর অন্ধার 12 ঘন্টা 12 মিনিট 12 বর্ষ কিংবা 12 মাস তথাপি যদি অপেক্ষার অন্ত থাকে মু কথা দଉଛି মু এটিকে নিশ্চয় ফেরি আসবি কিন্তু ଏବେ ନୁହଁ তাহলে কুহ ভাউছ তোমার এই অবস্থা পাই দায়ী কিয়ে ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରୁନି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ଭାବିନିଅ ଏଇଟା ଗୋପନୀୟ ଆଉ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି ନାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉ ପରିଚୟକୁ ଆପଣାର କରି ଆଦରି ନେଇଥିଲୁ ସେଇ ପରିଚୟକୁ ତୁ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ପଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀର କଣ ସୁଆଦ ବାହାରେ ବାହାରିବ ଭାଉଛ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ପୋଡ଼ା ତରକାରୀକୁ ଅମୃତ ଭାବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେବୁ ହେଲେ ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା କୁହନି ଭାଉଛ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମ ମନର କଥାକୁ এইটা ତମ କଥା ମୁଁ ରଖି ପାରିବି ଦିନେଶ ବାବୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଅଭିନୟକୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ଧରି ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗଳପ ପରି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ସତ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣ ମିଛ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ମିଛ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ମୁଁ ସତ କରିଦେବି ହଁ ଏ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ଅପାକୁ ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସତ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର କରିଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯମୁନା ମିଳିଯିବ ଆଉ ଅପାକୁ ବି ତାକୁ ବର କଣ କହୁଛ କାହିଁକି ତମେ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ ହାତ ଉଠେଇବାଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ହାତ ଉଠେଇ ଭୁଲ କରିବା ତମେ ତମ ପାଦରେ ମତେ ମାର ପର ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି କୁଆଡେ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସବୁ ହତଭାଗିନୀ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯୋଉଠି ଥାଏ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଡ଼ରେ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଜାଗା ରଖିଦେବେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଅଛି ଅସୁମାରେ କଥା ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ କେବେ ଯଦି ଶୁଣିବ ମୁଁ ମରି ଯାଇଛି ସେଇଦିନ ମା ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ସରିଗଲା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା
एबे गंगा खोजिब ता नित ठिकणा देखा जाओ बाउंस राणी होउची ना घरड़ी मने करी घरड़ी साजुची राजू राजू देखी बुआ किए आसे राजू
ରାଜୁ ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମୁଁ ପରା ତ ଅପା ଥାଉ ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ରେ ତୁ କଣ ତ ଅପାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଆରେ ମୁଁ ପରା ତ ଗଙ୍ଗା ଅପା ଅପା କହିବୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଯଦି ତୁ ମୋ ଅପା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇ ତ ଗୋଡ ହାତ ଧରି ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ସେ ଦିନେଶ ରାଉତ ଯେତେବେଳେ ମାଡ ମାରି ମତେ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଦେଲା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ମତେ ଭାଷଣ ଶୁଣେଇଦେଲୁ? ଆରେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ନଥିଲା ରେ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ନିଜେ ଗଙ୍ଗା ହେଇ ପୁଣି ଗଙ୍ଗାରେ ଅଭିନୟ କଲୁ ମଥା ଛୁଇଁ ସତଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା କାହିଁକି ମତେ ଭାଷଣ ଶୁଣେଇଦେଲୁ? ଏ ରାଜୁ ଆରେ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ରେ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତ ଗଙ୍ଗା ଅପା ମୋ ଅପା ମୋ ପାଇଁ ମରିଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ଅପାର କିଛି ଲୁଗାପତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ଆଣି ଦଉଛି ହୁଏତ ତୋର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ। জীবনে উঠিলে এমিতি ঝড় ভাঙিলা সপন সোনা নীড় বাঁধি দেই আজি স্নেহ বন্ধন আপনা লোক কলা পর কাঁদিবা পাই আখিরে নাই ଆଉ ଲୁହ ଭୁଲୁଛି କାଳେ ଅବୁଝା ହୃଦୟ କେମିତି ପଛିବ ସେ କେମିତି ପଛିବ ସେ ପାରୁନି ଜାଣି ଧରଣୀ ନୁହେଁ ସେ ବାଉଁଶରାଣୀ ଧରଣୀ ନୁହେଁ ସେ ବାଉଁଶରାଣୀ ବାବୁ ତୋ ପାଇଁ ଏଠି କାହିଁ ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ତ ପିଲେ ପେଟରେ ତ ଛୁଆ ଅଛି ହେତେ ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦବାକୁ ହେଇଥିଲେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କଣ କେବେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ତୁ ମୋର କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆଉ ତୋର କୌଣସି କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି। କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସତତା କଣ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମତେ ବିବାହ କର। ତୁ କଣ ଆଜି ସିନା ଏ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ ନା କଣ? ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ କରି କୋଉଠିକି ଯାଇ ସଂସାର କର ସେଦିନ ଥିଲା ନଈରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ଆଜି ସିଧା ସୁଟ୍ କରିଦେବେ। চলা বাট সারা ঘন্টারে ভরা পাদ দৌড় ঘরে লহু দৌড় জ্যোতি নুয়ে বৈরি ইয়ে বাসুড়ি দুঃখ
ତମେ ତମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛ? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବି? ଆପଣ ତ ମୋ ସାହ ଭରସା ନା। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଦିନେ ଗଙ୍ଗାର ନିର୍ମଳରେ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, ହେଲେ ମଇଳା ପାଣିରେ ନୁହଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୋ କୁମାରୀ ଜୀବନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି। ତା ନହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁଅକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିବାହ କରି ସଂସାର କରିପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଳଙ୍କିତ ଝିଅକୁ ଖାଲି ମୁଁ ନୁହଁ, କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କରିଦେଲେ ବି ତମ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବନି। ଇଏ ସମାଜ ତମକୁ ଚରିତ୍ରହୀନତାରୁ ଚରିତ୍ରବତୀ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କ୍ଷମା କରିବ, ସେମିତି ମହାପୁରୁଷ ମୁଁ ନୁହଁ। ସେ ପରପୁରୁଷ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତମରି ବଡ଼ ଭାଇ। ମାନେ ତମ ସହିତ ମୋର କେମିତି ବିବାହ ନ ହଉ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମୋତେ ତା ଛୁରୀରେ ଆଘାତ କରି ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ? ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଜଣେଇବି। ବିବାହ? ହଁ। ହସୁଛ କାହିଁକି? ଯାଇ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ କଣ ତମ ପାଇଁ ପରପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି? ଯାହାହେଲେ ବି ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ପାଇଗଲି ଉତ୍ତର। ଏଣିକି ତମ ବାଟରେ ତମେ, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ। ନାହିଁ ସେ ସୁହାଗ ନାହିଁ ସରାଗ ପ୍ରେମ ତ ସାଜିଲା ପ୍ରତାରଣା। ଛକି ପାଟରେ ପାଦ ପକେଇ ଆଜି ସିଏ ହେଲା ପାଟ ପଣା। ମନର ମଣିଷ ଯେବେ ଦଉଛି ଦୂରେଇ, ପ୍ରୀତିର ଶତକ ସବୁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ବାସୁଥିଲା ଯୋଉ ଫୁଲ, ବାସୁଥିଲା ଯୋଉ ଫୁଲ ବାସି ହେଲାଣି। ନାୟିକା ନୁହେଁ ସେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ, ନାୟିକା ନୁହେଁ ସେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ। ବଡ଼ାବୁ, ତୁ କିଏ? ଗଙ୍ଗା ନା ଯମୁନା? ମୁଁ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ମୁଁ। ଏଇଠି କାହିଁ ଆସିଛୁ? ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକରାଣୀ ହବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଭିନୟର ମାୟା ଝାଲରେ ତୁ ମତେ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁ ଗଙ୍ଗା କି ଯମୁନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ତୁ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ତାହେଲେ ମୋ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ କାହିଁକି ରହିବୁ? ତତେ ନେଇ ଯେ ମୋ ଘରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ୟାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ତୁ ତୋର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏଇ ନେ। ହୁଅନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ଭିକାରିଣୀ ନୁହେଁ, ଆସିଥିଲି ମାନବିକତା ମୌକାରେ। ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମାନବିକତାର ଟିକେ ହେଲେ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଟୁଟି ଗଲା ଆଜି ଶେଷ ଭରସା, ଆଶରା କୋଉଠି ମିଳେ ନାହିଁ।
ତୋଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କୋଉଠି ମଲୁ ତୋଳା ଏ ବାଉର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲା ତାରି ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଗଲା ହେଲେ ମୋ ନେଉଳି କ'ଣ ଆଉ ଭଲରେ ଥିବ ତୋଳା ଏ ବାଉଳା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ବାଉଳି ହୋଇ ମୋ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବ। ତମେ ବାଉଳା ହେଲ କି ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ବାଉଳା ହବନି ମ ଏଣିକି ତମେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ବାଉଳା ହଉ ଥାବ। ଆବେ ବାଉଳା ତୁ ମୁଁ ତୋ ଝିଅ ଶଳା କେତେବେଳେ କେକ୍ ଦେବି ଗିରିକି ଶଳା କେତେବେଳେ ଝିଅ କେତେବେଳେ ଭଉଣୀ କରି ଦଉଛୁ ନାଇଁ କି ତୋ ମନକୁ ଆବେ ଶଳା ତୁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ ଯଦି ତାକୁ ତୁ ମାରି ଦେଇଛୁ ଶଳା ତୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମାରିଦେବି ତୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି ତୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ସରଧାର ରଖିଛି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କହିଲୁ ପିଛା ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦେବେ ଛାଡ଼ି ମନକୁ ତୁ ଧରି ଦଉଛୁ ନାଇଁ କି ଶୁଣେ ଶୁଣ ବିଛାଇଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୋ ଭଉଣୀ ଯୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ତୋ ଭଉଣୀ ମତେ କହିଲା ବାଉଳାରେ ମୁଁ କହିଲି ଓ ନା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା ତାପରେ କହିଲା ବାଉଳାରେ ମୁଁ କହିଲି ଓ କହିଲା ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା ତାପରେ ବିଛାଇଲ ଏ ବିଛାଇ ଆମେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଗଲୁ ଆମେ ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ ଗଲୁ ଏ ଯାଇ ଯାଇ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଗଲୁ ତମ ଭଉଣୀ ଏବେ ମୋ ଛୁଆର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଶୁଆ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ବେ ଜମା। ଏ ବାଉଳା ଶୁଣେ 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 ବାଉଳା ମତେ ମାନ ନହେଲେ ତ ଭଉଣୀ ରାଣ୍ଡ ତାକୁ ମାରନି ତା ମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତମ ଭଉଣୀ ବିଧବା ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି ୟାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ୟାଙ୍କ ଛୁଆର ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ତଣ୍ଡାଲୁଣି ତୁ ଶେଷରେ ଲଫଙ୍ଗା ବାତ୍ରା ଟୋକାଟାକୁ ବାହା ହୋଇ ମୋ କୂଳରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲୁ। ସାବଧାନ ସାବଧାନ ତୋ ବଂଶରେ ଯଦି କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯା ଶଳା ଏଇଠୁ ସିଧା ଯା ମହାନଦୀରେ ଡେଇଁକି ମରିଯିବୁ ଶଳା ସଫା ହେଇଯିବୁ ଆଉ କିଏ ନଥିବ। ଆମେ ଦି ଜଣ ବୁଲିବା ନାଇଁ ରେ ବାପା କୋଉ କୋଉ କହିଦେଲି ହେଲେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଭିଣେଇ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ହେଲେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ତମ ଦି ଜଣ ହନିମୁନ କଲା ବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭଣଜାକୁ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବି ହେଲେ ମୋ ନନ୍ଦ କରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ବଡ଼ ଚାଲୁ ଅଛି ଲୋ ଶଳା ଯୋଉ ସମୟରେ ତୋ ଭାଇକୁ ପାଲ ପକେଇକି ପଠେଇ ଦଉଛୁ ନାଇଁ ଏ ନେଉଳି ତୋ ଭାଇ ତ ପଳେଇଲା ତୋ ଭାଇ ଏବେ ଚାହୁଁନା ଆମେ ଏଇଟା ସତ ସତିକା ହନିମୁନ ଟିକେ କରିଦବା। ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରକାଶ ପ୍ଲିଜ ମତେ କିଛି କୁହନି। କେମିତି କହିବିନି ମାସ ମାସ ଧରି ତମେ ମତେ ଏଭଏଡ୍ କରି ଚାଲିବ ମୁଁ ଏସବୁ ସହିବି କେମିତି? ତମ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଲାଜ କାହିଁକି ଯୋଉଟା ଘଟି ଯାଇଛି ସେଥିରେ ତମର ଦୋଷ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଧର୍ଷଣ ତ ହେଇ ସାରିଛି ନା ସେଇଟା ତ ମିଛ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପରେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ପ୍ରକାଶ ତମ ପ୍ରେମିକାକୁ ଧର୍ଷଣ କରିଥିବା ଲୋକଟା ଏ ଦୁନିଆର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲା ପ୍ରଚାର ଦେଖିବାକୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଖୁସି ଲାଗିବ? ତମେ କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ସୁଖରେ ସଂସାର କରିପାରିବ? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ବିବାହ ପରେ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ରହିବା ତାର କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତା ଚେହେରାଟା ଯେ ତୁମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘୁରି ବୁଲିବନି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆରେ ମା ତୁ ତ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ନାହିଁ ତୁ ମୋ ମତରେ ରାଜି ହେଇଯା ରେ ମା। ବାବା କେମିତି ରାଜି ହେବି ବାବା କେମିତି ରାଜି ହେବି? ହଁ ରେ ମା ପ୍ରକାଶ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କୁହନ୍ତୁ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଦେଖି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲିକି କେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଣିବେନି ବୋଲିକି? ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀର ମନ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତମେ ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ପାଇବ? ହଁ ସେ ଯେମିତି ମତେ କଲବଲ କରିକି ମତେ ଧର୍ଷଣ କରିଛି ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ସେ କୁକୁରଟା କଲବଲ ହେଇ ମରୁ। ତାହେଲେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର ସେ ଶୈତାନଟାକୁ ମୋଡ଼ କରି ଆସି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମେ କିଛି ବାହାନା କରି ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ପ୍ରକାଶ ତମେ ସତ କହୁଛ ତମେ ସେ କୁକୁରଟାକୁ ମାରିବ? ହଁ
ମୁଁ ସେ କୁକୁରଟା ମାରିଦେବି। ହଁ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ସେ କୁକୁରଟା ତମରି ହାତରେ ମରୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ମୁଁ ତତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ୟୁ ବାଷ୍ଟର୍ଡ, ଆଇ ୱିଲ୍ କିଲ୍ ୟୁ। ତୁ କାହିଁକି घर भीतर गोटे प्रचुर सृष्टि हो या बोल मत भी ना भागवत दवा पे उचित कौन के मन कर अरे मु खराब कथा कौन तू बोल ओ बापर भाग मत दरकार मु तुमको मत मर्डर कर दो हाँ मर्डर कर देबे तोर एक्चुअली मुंड पूरा दरकार नहीं तू भी तो जा रहा ओल्ड टाणी मुझे दौच तुम कौन मो भिन्न हाँ चाहूच हाँ भिन्न चाहूचे किंतु कहीं मो इच्छा तुम इच्छा तो ये घर अधा बर्बाद हो चली आ कौन से नहीं घर ध्वंस करदे चाहूच मो मोर शत्रु पाखु परमेश्वर राव चाहूनी तुम्हें तो अनेक दिन मत शत्रु कर सारी ओइटा कौन मो बापा श्रीवत्स चौधरी करथिले ता भीतर लिखाई देखने ठीक भाव किंतु आई तो लिखाई मो बापा कौन जन्मित संतान नथिला सी मत अनाथ आश्रम पड़ी पोषी बड़ कर चौधरी वंश रक्तर सृष्टि नुह एत भी लिखाई श्रीवत्स चौधरी कौन संपत्ति नथिला से तम संपत्ति रक्षा विक्षय करते ये अनाथ है केमी आम दुहे तो ये घरे छोटू बड़ हो असंभव बाबा ये अनाथ है केमी अरे भाई तांकर समस्त संपत्ति बाईजी और जुआड़े सारी देते मुझे मुझे तम चौधरी वंश रक्त सृष्टि नुहे तम दीटा को सबुदिन मर्डर करी चौधरी सरपंच धन संपत्ति हम आग कह आग क्यों किए मर बापा मर ना पुओ मर ना 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 आग बापाटा को मारिदे खेलटा खत्म तू मो संगीतार सर्वनाश करिछु तू मो बंगार एकदम लूट करी ताको मर्डर कर देथिलु आ ताको नई रे भसाई देथिलु यू बास्टर तू मते मारता हो बसतिलु आ मोर सामने मो बाबा मते मारता हो बसतिलु यू बास्टर तू मो भाई नो आपको जाने मार दो ए संतान मु जमा छाड़बी ये बस संगीतार सर्वनाश करी ना से मोर सर्वनाश करी मु ताको मारिबी Namaste,
मारिदेल ठीक करते मो ए पसरा मो इज्जत से तो खेल खेलथिला आज मो ता बदला नैचे एटा को मो मारी नैचे भाई चढ़े बसाटे तैयारी करने को चाहूली मारिली बाउंस राणी घरणी होगा चेष्टा करी ताहा भी हेलानी आज सत को सत घरणी पालटी गली बाउंस राणी एमिति खेल आखि पलकरे गला सरी खेल देखि सारी देखना हरी घर को सभी जीवे फेरी घर करि पारिलानी हेलानी घरणी जीवन हरिला से